Dear Class 6 children, I welcome to our online YouTube class. Before going to topic, there is a prayer for you. The title of the prayer is Grant me sweet mother. ପିଲାମାନେ ଆମେ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାଟିଏ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ବୁଲିଦେବା, ତାକୁ ରିସାଇଟ୍ କରିବା। ତୁମ ପାଖରେ ସବୁ ବହି ଥିବ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପେଜ୍ 1ରେ ଥିବା ପଏମ୍ଟିକୁ ପ୍ରେୟାରଟିକୁ ତୁମେ ଖୋଲିକି ମୋ ସହିତ ପଢ଼ିବ। Grant me sweet mother. Grant me sweet mother divine, may I be your ideal child, always truthful, strong and bold, and never a coward, meek and mild. Grant me sweet mother divine, may I be your ideal child, always truthful, strong and bold, and never a coward, meek and mild. Grant me sweet mother divine, may I be your burning brazier of boundless love, come what may, and never choose a life easier. Grant me sweet mother divine, may I be your burning brazier, and never choose a life easier. Grant me sweet mother divine, may I fight with all my might, as your hero warrior child, to defeat the forces of dreadful night. Grant me sweet mother divine, may I fight with all might, as your hero warrior child, to defeat the forces of dreadful night. ଏହି ପ୍ରେୟାରଟିର ତତ୍ତ୍ୱଗତ ଅର୍ଥ ବହୁତ ଅଛି, ମାତ୍ର ଆମେ ତାକୁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯିବାନି, ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଏହାର ଯେଉଁ ରିଦିମ୍ ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମେ ତାର ଆମ ଛୋଟ ମନରେ କେମିତି ବୁଝିବା, ସରଳ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଗ୍ରାଣ୍ଟ ମି ସୁଇଟ୍ ମଦର ଡିଭାଇନ୍। ଡିଭାଇନ୍ ମଦର ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଡିଭାଇନ୍ ମଦର ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ମଧୁମୟୀ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, କରୁଣାମୟୀ ମା, କୃପାକର ହେ ମଧୁମୟୀ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। ଗ୍ରାଣ୍ଟ ମି ସୁଇଟ୍ ମଦର ଡିଭାଇନ୍। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବକ୍ତୃତା ଦେଉ, କ୍ଲାସରେ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଉ, କରୁଣାମୟୀ ମା ବୋଲି କହୁ। ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କରୁଣାମୟୀ ମା, ସ୍ନେହମୟୀ ମା, ମଧୁମୟୀ ମା, ଏମିତି କେତେ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଉ। ସୁଇଟ୍ ମଦର, ମଧୁମୟୀ ଜନନୀ। ମେ ଆଇ ବି ୟୋର ଆଇଡିଆଲ ଚାଇଲ୍ଡ, ମୁଁ ତୁମର ଆଦର୍ଶ ଶିଶୁଟିଏ ହୋଇ ଗଢ଼ି ଉଠେ। ଅଲୱେଜ୍ ଟ୍ରୁଥଫୁଲ୍, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ବୋଲ୍ଡ, ସର୍ବଦା ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ, ଶକ୍ତିମାନ ଓ ସାହସୀ ହୋଇ ଉଠେ। ଆଣ୍ଡ ନେଭର ଏ କାୱାର୍ଡ, ମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇଲ୍ଡ, ଏବଂ କେବେ ବି ଗୋଟେ ଭୀରୁ, ଶାନ୍ତ ଆଉ ନରମା ନ ହୁଏ। ଏଇଠି ମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇଲ୍ଡ, ନରମା, ଶାନ୍ତ ଏହି ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଶକ୍ତିମାନ, ସାହସୀ, ବୀରଯୁଦ୍ଧା ହେଇ ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖିକି ଯଦି ଆମେ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ କରେ, ତାହେଲେ ମୋତେ ହାରିଯିବାକୁ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି
मत केवे भी भीरु और शांत नरमा पछुआ वर्गर पिला करके न गढ़। ग्रांट मी स्वीट मदर, कृपा कर हे मधुमयी दिव्य जननी। मे आई बी योर बर्निंग ब्राजियर, मु तुमर ज्वलंत कंसा पात्रटीए होई उठे। कंसारी ब्राजियर, बर्निंग ब्राजियर, कंसारी जमी तार कंसा पात्रटी को पिटी 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 निआरे पिटी 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 सुंदर आकृति गोटे दिए, सेमिति मु चाहे तुमर ज्वलंत कंसा पात्रटी होई उठिबा को। ऑफ बाउंडलेस लव कम व्हाट मे, जहा तुमर सीमाहीन प्रेमरु आस्था है। तुम्हें जेमिति चाह सेमिति करी मते गड़ी उठ। जेमिति कंसारीटीए पिटी पिटी तार मन को आसुथिबा आकृतिटीए गढ़ी पकाए से कंसारू, सेमिति मते तुम्हें तुम इच्छार व्यक्तिटीए करी गढ़ी उठाओ। जहा तुमर सीमाहीन प्रेमरु आसी थाए। एंड नेवर चूज ए लाइफ इजियर, मु केबे भी चाहे नहीं गोटे सहजिया जीवन मु केबे भी चाहे नहीं, किंबा मु केबे भी बाछी न थाए गोटे सहजिया जीवन को। मु मते जेते कष्ट हो, मते जेते कष्ट हो, जेते कष्ट सहिबा को पड़ू, मु सेमिति गोटे जीवन चाहे जो जीवन मते साहसी शक्तिमान करी गढ़ी उठिबा को साहाय्य करे। ग्रांट मी स्वीट मदर डिवाइन, कृपा करो हे मधुमयी दिव्य जननी। मे आई फाइट विथ ऑल माई माइट, मे आई फाइट विथ ऑल माई माइट, मोर समस्त बल लगाई मु संग्राम करि पारे। मोर समस्त बल लगाई मु संग्राम करि पारे, करि पारे। एज योर हीरो वॉरियर चाइल्ड, तुमर वीर युद्धा शिशुटीए होई मु मोर समस्त बल लगाई संग्राम करि पारे। तुमर वीर युद्धा शिशुटीए होई, हीरो वॉरियर वीर युद्धा करी गढ़ाम्ब मान को आम प्रार्थना रे बोलू। टू डिफीट द फोर्सेस ऑफ ड्रेडफुल नाइट, जो रात्रिर भयंकर अंधकार शक्ति, से शक्ति मान को परास्त करने को मु वीर युद्धा शिशुटीए होई गढ़ी उठे।